mataku, roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, mataku, roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau mengertikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita mau katakan pujian, kita mau katakan Firman-Mu berkata Kau besertaku, mataku, roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu mari kita undang semua bagi berdiri, Bapak Ibu, akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Father, we thank you for your presence in this place. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. I thank you for the blood of Jesus. Berterima kasih untuk darah Yesus. The blood of Jesus that is most powerful weapon that you have given us. Darah Yesus, senjata yang paling dahsyat yang pernah diberikan kepada kami. The most powerful covering that we can ever have. Tudung rohani yang paling dahsyat yang pernah kami miliki. The most powerful substance that is given unto us. Substansi yang paling dahsyat yang pernah diberikan kepada kami semua. The blood of Jesus Christ, your Son. Darah Yesus Kristus Putramu, ya Bapa. And through the blood of Jesus, we were adopted by the Spirit. Dan lewat darah Yesus kami diadopsi oleh Roh As true sons sebagai anak-anak Tuhan yang and sejati daughters of the living God.
dan menjadi anak-anak Allah yang hidup. For by which we cry by the Spirit, Abba Father. Dengan roh itulah kami berseru, ya Abba, ya Bapa. So you have not left us orphans, but you have given us your Spirit. Karena itu tidak pernah kau tinggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi kau sudah berikan kami roh-Mu. To be adopted as legitimate children of Supaya God. kami diadopsi menjadi anak-anaknya Allah. So I thank you, Father, Jadi aku berterima kasih ya that Bapak. we can rejoice today. Dan kami bisa bersuka cita dengan itu. We can rejoice today, Hari ini kami bisa right here, bersuka right cita. now, Saat ini, sekarang ini. because we are living a victorious life. Sebab kami sedang menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Praise the You Lord. may be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. First of all, just show me your hands. Angkat The tangan. leadership. In Para the pemimpin mungkin nggak satu saudara saya. Angkat 1, tangan. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Only. Bu Wahyu juga angkat tangan. Iya. 2, 3, 4, 5, Quite many behind. 6. Okay. Oke. I'm going to pray for you. Saya ingin berdoa buat pemimpinnya nanti. Amen. Because I have a reason why I'm saying this. Ada alasan kenapa saya mengucapkan hal demikian. The reason is that God is doing something new on the earth. Alasannya karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru di bumi ini. And even now, in this time, you can experience something new is happening. Bahkan saat ini, pada waktu ini, saudara bisa mengalami sesuatu yang baru yang sedang terjadi. The Spirit is shifting and changing and bringing something new in the atmosphere. Dan Roh Tuhan sedang menggeser, melakukan sesuatu yang baru saat And ini. that something new is a greater dimension of God. Dan sesuatu yang baru itu adalah dimensi dari Sang Bapa. So that we can understand Supaya kita bisa sungguh-sungguh memahami what is coming. apa yang akan datang nantinya. Because the Holy Spirit is being given to us so that He declares to us what's coming. Suara Kudus sudah diberikan kepada kita supaya dia deklarasikan apa yang akan datang nantinya. And He has been preparing us for what is coming. Dan Roh Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk apa yang sedang akan datang ini. The Bible is very clear. We will not stay the same. Bahwa Alkitab secara jelas berkata, kita tidak akan pernah dalam keadaan yang sama lagi. It's impossible. Kelihatannya nggak mungkin, nggak masuk It's akal. impossible when God comes into a place like this and touch you that you can never stay the same again. Nggak mustahil saudara, kalau Roh Tuhan datang menjamah saudara sehingga keadaanmu tidak akan pernah sama lagi. Nothing can stay the same. Tidak akan ada yang tetap dalam keadaan sama. There is a great harvest that's coming in. Ada suatu tuai yang besar yang sedang masuk saat ini. And it's not for us to only have happy clappy church. Ya, No. ini bukan buat kita cuma tepuk tangan jadi gereja yang cuma senang-senang sebagian saja, saudara. No, no. Tidak. It is to understand what is the purpose of what God wants to do. Kita harus memahami maksud, tujuan apa yang Tuhan akan lakukan. So that we can be aligned and making room for the presence of God. Supaya kita bisa selaras dan menyediakan ruang kita bagi kehadiran Tuhan. Wow. Even when you were dancing and singing, I experienced the Spirit bring a wave, a wind of the Spirit. Bahkan saat saudara tadi menyanyi, memuji Tuhan, menari-nari, saudara, saya bisa merasakan Tuhan sedang datangkan suatu angin yang baru dari Roh-Nya. And when I saw how you stop, it's like a turbo being switched on. You start to dance and you start to become happy. I'm happy. Ya, saya juga ikut senang seperti turbo itu yang mulai dinyalakan, ya, mulai nyanyi tadi, menari-nari. Saya terbawa juga, ikut bahagia. You know, because the Holy Spirit love
love it when we become like children. Ya, Roh Kudus tuh senang kalau kita datang seperti anak-anak kecil gitu kepada Dia, gitu. Manja-manja dalam hati kita. Accepting what the Holy Spirit Dalam, wants to do. dalam hati terima aja apa yang Roh Bapa itu akan lakukan pada kita. Yes. Wow. He loves you so much. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Yeah. I don't tell you how I feel the heart of God for you here. So happy. Saya tidak bisa gambarkan secara gamblangnya bagaimana hati Bapak bagi kita. Begitu bahagianya hati Tuhan. Yes. Wow, yes. There is a hunger in you for me. Ada suatu rasa lapar yang kuat akan Tuhan. And this hunger will become more. Dan rasa lapar akan Tuhan akan terus bertambah. It is like, the way I understand Indonesia. Ya, seperti yang saya pahami ya tentang Indonesia, tentang orang Indonesia. The more you eat, the more you want to eat. The more you eat, the more you want to eat. The more you eat, the more you want to eat. Makan, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi gitu. Makan Makan terus. Keep on eating, makan terus. So it is with the word of God. By the Spirit in us, there is a hunger for God's word. Ya begitu juga tentang firman Tuhan. Ada rasa lapar akan firman-Nya, akan firman Tuhan. Itulah lapar kita akan Dia. And the more you drink, the more you want to drink. Sama dengan minuman juga, semakin kita minum, semakin kita minum lebih lagi. Aduh. Aduh. Now you don't say nothing, you just do. Marianto. What is he talking about? Drink. Ya, apa yang Tuhan katakan tentang minum itu? Drink is talking about the wine of the Spirit. Iya, itu bicara tentang anggur Roh Kudus itu, minum. Yeah. Wine of the Spirit, not the chaptikus from Manado. Iya. Dan cap tikus minuman keras dari Manado itu bukan. No. Bukan. But the new wine of the Spirit. Tapi anggur baru dari Roh. The new wine of the Spirit. Anggur baru dari Roh Tuhan. The new wine of the Spirit that make you happy. Dan anggur dari Roh Tuhan itu buat kita bahagia. Want to make you only dance before the Lord. Bukan cuma nari-nari haleluya saja. Because when you drink wine, you cannot think. Nah, kalau sudah minum anggur itu gak bisa mikir, udah bahagia aja, gak ada rasa malu lagi. When we come in the presence of God, no thinking, no more. Kalau hadirat Tuhan ya, gak mikir, gengsi, jaim, gak ada itu. Oh, yes. Glory, nah gitu dong ya. And that is the problem sometimes with most of us, Pastor, because we come into the presence of God and then we are too clever here in our mind. Itulah sebabnya kadang-kala ya, apalagi para pendeta hamba Tuhan datang dalam hadirat Tuhan, kepintaran sampai keblinger ini pikirannya ini. Aduh, God don't want us to be clever. Iya, Tuhan tidak ingin kita kepintaran, keblinger gitu. God don't need clever people. Ya, Tuhan tidak perlu orang pintar, saudara. He don't want clever people. Ya, Tuhan tidak ingin orang pintar. There's too many clever people in the world that is stopping the Holy Spirit from moving. Sudah terlalu banyak orang pintar di dunia yang menghentikan gerakan Roh Kudus. Sudah cukup. The Holy Spirit want to move. Roh Kudus ingin bergerak. He will move on you. Tuhan, Roh Kudus ingin bergerak atasmu. Can you imagine? Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan? Can you? Bisa? Can you imagine? Bisa bayangkan? Pikirkan? If the Holy Spirit come, Kalau Roh Kudus datang, saudara, He give you wine.
diberikan anggur sukacitanya. Become happy. Woo! Buat saudara, You don't care. saudara gak peduli apa kata orang, You don't care. gak peduli apa pendapat orang. Hello. Halo, Have you ever drink wine before? pernah minum minuman anggur? Have you ever drink wine before? Pernah minum anggur? If you drink wine, you drink little bit too much, you will see. Oh, you won't get nothing. Ya, udah makan sedikit banyak ya, saudara gak peduli apapun. Everything in your body become numb. You don't Iya, care. kayaknya kebas gitu seluruh tubuh kita gitu, gak peduli udah bereaksi langsung. You forget about all your troubles. Saudara lupa semua kesulitan kesukaran saudara, You forget about all your cares. segala kepedulian saudara, ya kekhawatiran saudara, saudara lupa semua. Because this wine is very enough. Karena anggur ini enak sekali, enak sekali. Oh, so delicious, Yeah. so tasty. So this wine Dan anggur ini saudara, anggur ini is the whole wine of the Holy Spirit. adalah anggur dari Roh Kudusnya. It's starting to take over. Dan itu mulai ambil alih kendali hidup kita. You want that wine? Saudara mau anggur dari Roh Kudus ini? Not no, yes. Iya. Yes. Ya! 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 Woo! Yes! Yeah, that wine also bring laughter. Anggur ini juga mendatangkan gelak tawa. So you will start to laugh at your problem. Saudara mulai tertawakan masalahmu. Yeah. All your problem, you look at your problem and you go, ha ha ha. Saudara masalahmu, gunung-gunung masalahmu selalu tawa. Kayak gitu aja kemarin. If there is any sickness, you will laugh at your Kalau ada sakit sickness. penyakit, kayak gitu aja. Yeah, you see, it's not the wine, that's why you laugh like Itu that. kena anggur, Roh Kudus makanya ketawanya kayak gini nih. Hallelujah. Haleluya. Oh, today the Lord will deliver many of you from your trouble. Hari ini Tuhan akan lepaskan saudara dari setiap kesulitan masalahmu. And set you free, Dan akan membebaskan saudara. so that the wine can flow in. Supaya anggur dari Roh Kudus bisa bebas mengalir. Haleluya. Because Pastor, many of them they are still in oppression. Karena banyak yang merasa tertekan, tertindas, gitu. Many of them they have fear. Apalagi karena rasa takut. Many of them they have many worry. Mereka banyak kekhawatiran yang mikir. It doesn't matter where you are in life. Gak peduli dalam titik mana saudara berada dalam hidup ini, gak peduli. When you have the Holy Spirit, Tetapi kalau saudara memiliki Roh Kudusnya, you are very rich. saudara kaya, hatimu kaya. Waduh, When you have the Holy Ghost, you are rich. kalau saudara memiliki Roh Kudusnya, engkau orang yang kaya, tidak kekurangan. Haleluya. Yes, Yes, you don't need more. saudara hanya perlu lebih. You only need the Holy Spirit. Yang saudara perlukan hanya Roh Kudusnya. And when you have Him, Kalau saudara memiliki Dia, you have the whole kingdom of God. seluruh kerajaan Tuhan milikmu. It's yours. Itu milikmu. Kerajaan Tuhan milikmu. Yeah, because the kingdom of God is not eating and drinking. Iya, Roma 14:17 kerajaan Tuhan bukan tentang makan minumnya. What do you mean, Pastor? Apa maksudmu, Pak Pendeta? The kingdom of God, Kerajaan Tuhan is not about the cares of this world. bukan tentang kekhawatiran dari dunia ini. Bukan itu. But power,
tapi mendatangkan kuasa, love, kasih, dan pikiran yang sehat. Amin. Power, kuasa. because the joy of the Lord will give you strength. Karena sukacita dari Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita To face everything supaya kita siap menghadapi apapun juga and be victorious. dan berkemenangan. That is the Holy Spirit. Itulah Roh Kudus. And then Lalu love. kasih, saudara. Oh, you will just love Saudara akan everybody. mencintai semua orang, mengasihi orang sama semua. Ya, tapi You will just love saudara everybody. mencintai semua orang. Because God is love. Sebab Allah itu kasih. saudara. That's the kingdom. The kingdom of God is love. Ingat, itulah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itulah kasih, saudara. Yes. And peace. Dan mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Peace. Damai sejahtera. Where? Di mana? Di sini nih. So you not think too much. Sehingga nggak mikir kebanyakan, mikir terlalu jauh. You just dream out from Holy Spirit. Saudaranya minum aja anggur sukacita dari Roh Kudus. Hello. Halo? You understand? Saudara mengerti? Saudara lakukan? Sometimes when the Holy Spirit come on you, you don't understand what's happening. Karena kalau Roh Kudus datang padamu, saudara tidak ngerti apa yang sedang Yeah, terjadi. because your mind cannot understand, cannot figure out, cannot know. Karena pikiran ini tidak ngerti, tidak bisa menafsirkan, tidak ngerti apa yang dia sedang kerjakan. But your spirit, Tapi rohmu ngerti. Rohmu Yes, Lord. Oh, hallelujah. Yesus. you see the Holy Spirit work in very simple way. Saudara lihat Roh Kudus bekerja ya dengan cara yang sederhana. It's not complicated. Dia nggak bikin ruwet, nggak rumit, saudara. Ya. But man has made the Holy Spirit very complicated. Manusianya yang bikin Roh Kudus begitu ruwet, rumit, ya, berapa langkah dan sebagainya. Holy Spirit very easy. Gampang kok, saudara, untuk dipenuhi Roh Kudus. Nggak sulit, saudara. Yeah, He's here to help you Dia ada di sini, And siap help menolong me. saudara, menolong saya juga, and to help Him menolong dia juga, and to help all of dan us. menolong semua kita. Yes. Hallelujah. Haleluya. I want you to understand that Jesus is coming soon. Saya ingin saudara semua pahami, Yesus kita segera akan datang. Segera, Soon. segera. He's at the door. Dia sudah di depan pintu hatimu. Yes. But we cannot come to Jesus without Holy Spirit. Tapi nggak bisa. Satu orang pun datang pada Yesus tanpa Roh Kudusnya. Cannot. Raiso, sama Raiso. Cannot. Raiso. Harus ada Roh Kudus, ya. We cannot come to Jesus without Holy Spirit. Nggak bisa seorang datang pada Roh Kudus, ya. Datang pada Yesus tanpa Roh Kudus. Yeah. Harus ada Roh Kudus. Because He is the key. Karena Roh Kudus itu kuncinya. He's the key Roh Kudus itu kunci kepada Yesus. for us Bagi kita, to Jesus. kepada Yesus. Yes. Without the Holy Spirit, we cannot know Jesus. Tanpa Roh Kudus, ya, Roh kebenaran itu, kita tidak bisa mengenal sang kebenaran, yaitu Yesus. Without the Holy Spirit, you cannot laugh. Tanpa Roh Kudus, kita juga nggak bisa penuh sukacita, nggak bisa tertawa. I'm not talking about the laughter that we laugh when we make jokes, Pastor. Iya, No, bukan not that laughter. That laughter is from the world. Gurauan Only lasts a little yang bit. lucu atau karena badut-badut, bukan tertawa kayak gitu, bukan. That joy is a false joy. Ya,
Sukacita yang karena badu, tertawa gurauan, itu palsu. Yeah. Ya, The joy of the world is sukacita and daripada when you face a dunia. problem, dude. Tapi begitu dapat masalah, aduh! Ya, iya. But when the Holy Spirit come and you love by Holy Spirit, you like a trumpet. Bang, 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 no problem. Roh Kudus datang, saudara tertawa, kayak trompet. Masalahnya jadi kendor, dia kecil. Meletus. Your problem become Masalahnya jadi cilik gitu, kecil. so small. Kecil. Yeah, because you become big. Kenapa? Karena saudara Your menjadi problem besar. becomes small. Hatimu jadi besar, masalahmu jadi kecil. Lagi kecil. Wow. Power of Holy Spirit. Itu kuasa Roh Kudus, saudaraku. You need that power. Saudara perlu kuasa itu You hari need ini. that power. Saudara perlu kuasa itu hari ini. Jesus say when He come, the Holy Spirit, Apa kata Yesus saat Roh Kudus itu datang? He will baptize you. Dia akan baptis engkau dengan rohmu. Yeah, when He come, Saat roh itu datang, you will receive. kau Terima. menerima Power kuasa and fire. dan api rohnya. Api. Yeah, in South Africa, api is mantu. Aduh, saya kalau bahasa So you receive Afrika Selatan, kalau api itu monyet ketek, saudara. Fire. Jangan ngomong fire di sana. If you Ketek say- gitu. You say api in Indonesia, I'm going api. No, api in my country is monkey. Iya, kalau jangan ngomong api di sana, api itu monyet ketek. Ya. Yeah. So when the Holy Spirit come, you receive fire. Jadi waktu Roh Kudus datang, kita akan terima apinya. Yes. Power, Kuasa, fire. kuasa dan juga api itu. But why do you need power? Pertanyaannya, kenapa kita perlu kuasa? Wow. Power Kuasa, to when you share waktu kita bersaksi, saudara. what God has done for you Bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. and have set you free. Dan sudah bebaskan saudara. Saudara bisa bersaksi. That same thing that God set you free from, Untuk alasan yang sama di mana Tuhan sudah bebaskan saudara. you have the power Saudara pray for somebody sekarang else punya kuasa untuk berdoa untuk orang to lain. receive that same power Supaya orang yang kita doakan terima kuasa yang sama. to become free. Supaya mereka juga dimerdekakan. Yeah. So the Jadi- purpose of the power Maksud tujuan daripada kuasa itu is to set free. supaya membebaskan orang dari semua belenggu. Yes. Yes. And to overcome. Supaya kita menang, mengatasi semua masalah. Breakthrough. Terobosan terjadi. Breakthrough. Kuasa itu memberikan kita kuasa untuk menerobos. Kuasa itu membuat kita menerobos. Yeah. Ya, Hallelujah. haleluya. Yes. Ya, What does that power do? apa yang dilakukan oleh kuasa itu, saudaraku? That power also gives you the power to be a witness. Nah, kuasa itu memberikan kita kemampuan untuk bersaksi. Last week, Aduh, minggu lalu, encok. and then Lalu, the Holy Spirit come. waktu Roh Kudus datang, nggak ada no lagi. Mana tuh? Mana encok-encoknya? Nggak ada itu. Last week, I have headache. Minggu lalu, kepala. But when the Holy Spirit Ayo, come, Kudus datang. Mana sakitnya? Nggak ada, bablas. I don't know how it works, but Nggak tahu cara it kerjanya. just happened. Pokoknya terjadi beda aja, bablas sudah. Yeah, because Kenapa? you believe and receive. Karena saudara percaya dan menerima Roh Kudus. Terima aja, percaya aja.
Hello. Yes, halo? It's not complicated. Enggak ruwet dong, enggak toh. Easy like that. Gampang banget Yeah. gitu. But we want to be too clever. Tapi kita suka logikakan, mau coba jadi pinter gitu. We try to understand how it works. Kita mau coba memahami cara kerjanya gimana ya, prosesnya There's no gimana ya. recipe. Enggak usah, jadilah There's penerima no aja. recipe how it works. Jadilah penerima aja. Bagaimana cara Because it kerjanya? is spirit. Ya itu rohnya. Spirit. Itu roh. Spirit. Roh. Can you see the spirit? Bisa lihat nggak wujud roh? No. Nggak iso. So if you cannot see, how can you work it out? Kalau saudara nggak bisa lihat wujudnya, gimana coba saudara pahami? You cannot. Nggak iso. You just have to believe. Percaya aja. Because your faith also cannot see. Karena iman kita juga kita nggak bisa lihat. You believe in something you cannot see. That's Jadi- crazy already. Hallelujah. Haleluya. Opa, don't sleep. You must get Holy Spirit before you sleep. Opa, harus terima Roh Kudus sebelum bobok ya. Jangan tidur sebelum terima Roh The Kudus. Holy Spirit must bring you power first, then you can sleep. Iya, Roh Kudus beri kau kuasa sehingga bisa tidur nyenyak, Opa. Haleluya. Yeah, I don't want him to sleep, otherwise he miss the Holy Spirit. Iya, jangan tidur dulu sebelum terima Roh Kudus, nanti bikin kacau. Wow, The Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. Dia ada di sini. He come to visit you. Dia datang melawat kita, saudara. He's looking for you. Dia sedang menanti saudara. Mana? He's looking for you. Iya. Do you know why he come to look for you? Kenapa dia datang mencari saudara? Kenapa? He heard your cry. Dia sudah dengar jerit tangis saudara selama ini. He heard your crying. Dan jerit saudara sudah didengarnya. How do you cry? Bagaimana saudara menangis? Through prayer. Lewat doa saudara menjerit berseru. And also through your sorrow. Juga lewat soromu, penderitaanmu, susahmu. And through your depression, you Rasa cry. depresi, tertekan sampai nangis. Lewat rasa tertekan, tertindas. You Ya. cry, you Saudara cry, menangis, berseru. Because Iya. you want to see your enemy. Where's your enemy? Dia mau lihat musuhmu. Mana musuhmu Where's sekarang? your enemy? Musuhmu mana? Yeah, you want you to understand your enemy Supaya supaya Tuhan ingin kita mengerti has siapa no musuh kita. power Sebab dia beri kita kuasa when he come. saat dia datang. When he come, your enemy have no power. Saat Roh Kudus datang, musuhmu itu dicopoti kuasanya. Gak ada kuasa And lagi. the Holy Spirit will tell your enemy, if your enemy is sickness or sorrow or Yeah. pain, whatever it is, Roh Kudus berkata gini, apakah musuhmu itu sakit penyakit, rasa sakit sana sini, the Holy apapun Spirit will look juga. at your enemy. Roh Kudus akan menjawab What you want? musuhmu. Tolong HP-nya What you want? silent ya, jangan main-main HP. What you want? Maumu apa ya? My children is crying. Anakku sedang nangis. Leave them. Berikan, Loose my people. bebaskan And umatmu, let kata them Roh Kudus. go. Biarkan dia bebas pergi. Set them free. Bebaskan dia now. Sekarang, kata Roh Kudus sama roh jahat itu, sakit penyakit itu. Ya, And your enemy start to tremble. si musuh itu mulai komentar. I go. Pergilah, pergi. Ooh, the Holy Spirit very precious. Oh, Roh Kudus sangat berharga, Hmm. sangat berharga. Yeah. He's here. Dia ada di sini. He is here. Dia ada di sini hari ini. Hallelujah. Haleluya. Yeah. Because in Jesus' blood Sebab di dalam darah Yesus, have a covenant situ ada ikat janji kita dengan Dia. with all mankind. Oh, All mankind. semua itu untuk semua umat manusia, darah Yesus itu. Not only the church. Bukan hanya kita umat Tuhan yang sudah But percaya, all mankind. tapi untuk seluruh umat manusia ya. Wahyu 5 ayat Why 9 does the blood 10 ya. have covenant? Kenapa All mankind. darah Yesus memiliki ikat janji untuk seluruh umat manusia? Kenapa? Because he already paid the price Karena Yesus sudah bayar lunas harganya on the cross. di kayu salib itu. Sudah lunas.
Hallelujah! Haleluya. So, Yes. I want you to stand with me. Mari, saya ingin Bapak Ibu Saudara yang percaya makin berdiri. Makin berdiri. Oh, Jesus. I thank you. Oh, Yesus, pujian hanya bagimu. Pastor, just come here. Let us read this one scripture. Ya. 2 Corinthians 2 from verse 14. Mari 2 Korintus pasal 2 ayat 14, tolong dibantu saya tayangkan 2 Korintus 2 ayat 14 dan seterusnya. Ya, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 14 dan 15 ya. 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Oh, You are a fragrance kita ini aroma keharuman Kristus. because Kenapa? Jesus always lead us into trial. Karena Yesus selalu memimpin kita di dalam segala kemenangannya. So whenever you experience that you are going through something that is tough, Jadi kalau saudara sedang mengalami suatu, katakan berhenti. Berhenti itu semua. you need to speak to your enemy. Saudara harus bicara sama musuh-musuhmu, sakit penyakit dan sebagainya. Bicara sama itu. Stop, bilang. You are a liar. Katakan kepada musuh-musuh itu, kamu pendusta. Jangan dustai aku. Sakit sana, sakit sini, dusta. Berhenti. Whatever you're facing, Apapun yang saudara hadapi, Tell your enemy. katakan pada musuhmu itu, you have lied to me too long. terlalu lama engkau mendusta aku. Cukup. You've lied Engkau telah mendustai. too long. Kelamaan, keakhirnya. Sudah berhenti. The blood of Jesus is enough, Darah Yesus cukup bagiku. and it has all the power Darah itu memiliki segala kuasa untuk mengalahkan, to set me free untuk membebaskan aku, and always lead me into victory. selalu menuntun aku dengan segala kemenangan. You must not say amen, you must declare it. Jangan cuma amin, katakan, ucapkan, katakan darah Yesus sudah bebaskan aku. Musuh, engkau diam, keluar dari tubuhku, dari hidupku. How do you activate the power, Pastor? Pertanyaannya, gimana mengaktifkan kuasa Tuhan ini, saudaraku? We hear. Harus dengar, iman timbul dari pendengaran. Ya. Today I came here, I tell you the truth. Hari ini saya sampaikan di sini ya, suatu kebenaran waktu datang ke sini. So how does your faith work? Bagaimana iman kita bekerja? Bagaimana? Your faith is stirred up. Itu iman dibangkitkan ya, dibangkitkan. Your faith is motivated Dimotivasi iman kita ini by hearing lewat apa yang kita dengar. the word of God. Mendengar apa? Firman Tuhan. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran karena firman Yesus. So how do you activate the power? Jadi sekali lagi, bagaimana kuasa Tuhan di dalam kita ini diaktifkan? Bagaimana? You believe in your heart, Percaya dengan segenap hati, and you confess with your lalu mulut ngomong. simple. Cuma begitu aja. But sederhana. Indonesia, when you say you must declare, they do this. Look, Pastor, look, I show you how Indonesia do it. Kalau Indonesia gini, suruh Ya. deklarasi begini nih. Coba. Nothing come out. Mulutnya nggak keluar apa-apa, nggak ngomong. You speak in here. Cuma dalam hati aja. No, Mana iso? no, cannot. Bukan itu. Cannot. Mana iso? Your ears cannot hear what you say when you speak in Telinga, tongues. mana bisa dengar kalau sudah bahasa roh? Nggak bisa.
must declare Dengan bahasa yang jelas ucapkan. so that your enemy can hear. Supaya si musuh-musuhmu juga bisa dengar. You believe Pertama, hati in percaya. your heart. Hati kita harus percaya. And now leave the door. Don't look that side. Look Coba here. jangan lihat orang keluar Halo, masuk. saudara. Coba semua lihat ke depan. No, they are all looking there. Kenapa Look kau here. lihatnya ke kanan, lihatnya ke depan? I am Semua. telling you something very powerful, but Saya sampaikan sesuatu yang dahsyat. Saudara gini. focus here. Fokus di sini. You cannot miss this what I'm saying. Jangan kehilangan apa yang saya sampaikan. Gak boleh tuh. Penting. How do you activate the power in your Sekali life? lagi, bagaimana mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana? Apa? Hati, percaya, mulut harus ngomong, ucapkan. Believe in your heart. Pertama, hati percaya. Yes! Ya! Benar! Speak! Aku akan ucapkan itu. It will happen. Pasti terjadi. Pasti. Believe with all your heart. Dengan segenap hati percaya apa kata Tuhan. That's that with all heart means also your mind. Iya, kalau segenap hati termasuk pikiran, jangan meragukan di sini. Ya, hati, pikiran, As ya. a man think in his heart. Nah, Amsal berkata, kalau nggak salah Amsal 22 ayat 7 bahasa Inggrisnya ya, sebagaimana manusia berpikir dalam hatinya, jadilah seperti itu. Because your mind must agree with your heart. Karena pikiran harus sepakat dengan hati yang percaya. Ini sama ini Agreement. sama. Harus ada kesepakatan. And when you didn't speak it, Nah, waktu kita mengucapkannya dengan segenap hati pikiran kita, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dilepaskan. power of the word Kuasa dari firman start to makin. work. Kuasa firman itu mulai bekerja. So that Oh, all things work for the good. sehingga benar kata Alkitab, segala sesuatu turut bekerja sama For you who believe. bagi setiap kita yang percaya, semua mendatangkan kebaikan. Haleluya. Glory. God not only want to bless your pastor, Ingat, Tuhan bukan hanya ingin memberkati gembala atau pemimpin saudara, you, saudara juga. you, Saudara semua. you. Kalian semua. When you receive the Holy Spirit, Oh, kalau saudara terima Roh Kudus, wow. you have everything Segala-galanya saudara miliki. that you need. Itu semua yang saudara perlukan, saudara akan dapatkan. And you can give and give and Dengan give. demikian saudara bisa terus memberi untuk orang lain. What happened? Apa yang terjadi? What happened with you? Apa yang terjadi? Iya. Iya, the nerve, motoric nerve is disturbed, so he cannot walk properly. Bapak, Ibu, Saudara mengerti nggak apa yang What I disampaikan? was telling you, Apa yang disampaikan ngerti apa enggak? is here right now. Roh Kudus ada di sini. Receive Him. Katakan aku terima. Fresh anointing. Urapan yang baru aku terima. Fresh anointing. Aku terima saat ini urapan Fresh baru. anointing. Urapan yang baru ku terima. Fresh anointing. Urapan yang baru ku terima. New fire. Api yang baru ku New terima. fire. Api yang baru. New power. Kuasa yang baru. New level of authority. Otoritas tingkat baru Is right here, right now. ada di sini saat ini juga. Time for you to receive it. Saatnya kita semua menerimanya. Jesus be the center. Yesuslah menjadi pusat hidup kita. Jesus be the center. Yesus jadilah pusat. Jesus be the center of it all. Sing the tune. Tadi lagu itu. Jesus the center of it all. Ya, tutup mata, supaya bisa fokus. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata kita.